आप देख रहे हैं न्यूज़ कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पे जब सरमाई का मौसम आता है तो सरमाई के मौसम में यहाँ पे एक ऐसा मौसम आता है जो ज़बरदस्त सर्दियों का मौसम यहाँ पे चल रहा है और जिसको हम चिलाई कलान कहते हैं। और चिलाई कलान ये 40 दिन का एक बहुत बड़ा एक लंबा सफ़र जिसमें ज़्यादा सर्दी होती है। और अगर हम वाटरफॉल्स की बात करेंगे या वाटर रिसोर्स की बात करेंगे वो भी जम जाते हैं। और नलकों का पानी अगर हम देखेंगे नलकों में भी पानी जम जाता है। और अगर हम कहीं पे भी पानी फेंकेंगे तो उसका कोरा लगता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे जो हमारे घर में बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, हमारी औरतें होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनका भी हमें इस मौसम में ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। कभी बीमारी, कभी कोल्डनेस जिसे हम कहते हैं, या छाती खराब होना, या और सर्दियों से जितनी भी बीमारियां हम कहते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर रुकैया शौकत है जो बीएमओ साहिबा है और इनसे आज हम जानना चाहेंगे कि आज सर्दी का मौसम है, घर में हमें कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, या अगर हम घर से बाहर निकलेंगे, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, नौजवान हो, या हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, तो कैसे वो सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें लेने हैं ताकि हम इस सर्दी का मुकाबला कर सकें। हम ये जानना चाहेंगे ये विंटर जो है, ये कोल्ड वेव्स जो है, तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि कैसे इससे हम बचें। जी, आपने ये सही फरमाया जो आपने मेरे से पहले भी बोला। ये जो कोल्ड वेव है इससे हम कैसे बच सकते हैं, जो कि हमें पता है कि चिलाई कलान से पहले भी यहाँ का टेम्परेचर बहुत डाउन हुआ, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से एडवाइजरी में भी बोला कि आप लोगों को ये स्टेप्स उठाने हैं अपने ब्लॉक्स में, अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने स्टेट में। जो कि कश्मीर है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत डाउन हो रहा है, दिन ब दिन बहुत डाउन हो रहा है। इसमें हम प्रिकॉशंस हम एल्डर्स के लिए क्या बोलेंगे, बच्चों के लिए क्या बोलेंगे, या पूरी पब्लिक के लिए क्या बोलेंगे। ये जो एल्डर्स हमारे हैं इनमें जो ज़्यादा चांसेस होते हैं इस वक्त हार्ट अटैक्स के होते हैं, या इस वक्त स्ट्रोक्स हो जाते हैं, या जो हमारे सीए पेशेंट्स होते हैं, या लिवर डिजीज़ होता है, मतलब इसमें, या कोई भी क्रॉनिक जो डिजीज़ होती है जिनको हम कोमॉर्बिड बोलते हैं, उनको, इन सब पेशेंट्स को इस वक्त ज़्यादा इस कोल्ड में सुबह शाम बाहर नहीं ज़्यादा निकलना चाहिए। क्योंकि ये जो हमारी इस वक्त वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं, इसमें एक वायरस इन्फ्लुएंजा होता है या आरएसवी वायरस होता है, जो कि इस कोल्ड टेम्परेचर में इन लोगों को ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करता है। इसमें हमारे जो एल्डर्स हैं वो इससे इफ़ेक्टेड हो जाते हैं, उससे फिर इन लोगों को निमोनियाज, ये इन सब से जाना पड़ता है, जो इनको आगे जाके काफ़ी क्रॉनिक डिजीज़ में ले सकता है। बच्चे जो हैं इसमें बच्चों को ये निमोनियाज हो जाते हैं इस कोल्ड वेव के में, जो टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है। उनको बचने के लिए, इस निमोनिया से बचने के लिए हमें बच्चों को बाहर नहीं लेना है, सुबह ज़्यादा बाहर नहीं लेना है, शाम को ज़्यादा बाहर नहीं लेना है। तो इन चीज़ों को हमें अपने एल्डर्स और बच्चों के लिए ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स हमें करने हैं। अभी आपने कहा कि ये हार्ट अटैक्स जो है, क्योंकि हम देख रहे हैं आज दिन ब दिन हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, क्या सर्दी का एक हम ये कहेंगे कि चोली दामन का साथ हो सकता है? जी, आपने जैसे ये हार्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं, इसमें जो कोल्ड वेव जो चल रही है, हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स ऑलरेडी इन कोमॉर्बिड या एल्डर्स या क्रॉनिक जिनके पास इन्फेक्शन होता है, इनमें जो ब्लड वेसल्स होती है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। जो कंस्ट्रिक्टेड इसमें क्लॉट्स बनते हैं, उसकी वजह से ये जो हार्ट अटैक, स्ट्रोक ये ज़्यादा हो जाता है। कैसे हम सेफ्टी हम प्रिकॉशंस लेंगे, क्योंकि कुछ मेजर्स ऐसे होते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स, घर में हमारी माँ बहन होती है, कैसे वो अपने बच्चों को या अपने बुजुर्गों का कैसे ख्याल रखेंगे? जो अपने माँ बाप का या एल्डर्स का ख्याल रखते हैं, यानी कि हमें गर्मी का जितना हो सके, जितना मतलब हो सके घरों में हम गर्मी रखें। जैसे कश्मीरी कांगड़ी भी यूज़ करते हैं, बुखारियाँ यूज़ करते हैं, जैसे हमारे हमाम्स चलते हैं। चलो अगर उनके पास नहीं होंगी तो वाटर बोतल यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा मतलब सुबह शाम ज़्यादा घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन चीज़ों का यूज़ करके वो इससे निकल सकते हैं, ये चीज़ें। अक्सर इसमें देखा जाता है जिसको हम शुभ कहते हैं, मतलब उसके लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए कौन से मेजर्स उठाने चाहिए?
اس میں ہمیں جو جیسے ہمیں پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ چلے کلان آ رہا ہے، ہم گھروں میں ہر چیز کا انتظام کرتے ہیں. جیسے بچوں کے لیے ٹوپیاں لاتے ہیں، ہم سویٹرز لاتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں اور بلینکٹس ایڈ کرتے ہیں. بچوں کو ہم اگر باہر بھی لے جائیں گے تو ود کور لے جاتے ہیں، ان کے سر پہ بھی ٹوپی رکھتے ہیں. ایلڈرز کے لیے بھی ہم یہی بولتے ہیں کہ ٹوپیاں یوز کیا کرو، مفلرز یوز کیا کرو. ان چیزوں سے جو کہ ہمارے پاؤں میں جیسے ساکس، ہم گرم ساکس پہنتے ہیں، تو یہ چیزیں ہم پریونٹیو میجرز میں لیتے ہیں تاکہ ہم ان چیزوں سے بچیں کہ جو کہ کولڈ ویو سے چیزیں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہم جس کو ایکسپوجر کہتے ہیں، سپوز ہم بخاری کے نزدیک ہے یا کسی گرم کمرے میں ہے، 30 سے ابو ڈگریز وہاں پہ ہوتی ہے گرمی کی، تو پھر اکثر کہا جاتا ہے پھر جب وہ باہر نکلتے ہیں پھر وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا سر چکر رہا، سارا جسم جو ہے ان کو ایک جیسے وہ پین جیسی ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ ان کو کیا کرنا چاہیے جو ہیٹنگ سسٹم میں پہلے رہے پھر باہر چلے، کیسے نکلنا چاہیے؟ جب بھی ہم زیادہ ہیٹ سے باہر آ جائیں تو ہم یہ کوشش کریں کہ کسی باہر کمرے میں ہی تھوڑا دور، حمام سے دور یا کسی چیز سے، مطلب جہاں پہ بھی ہیٹنگ کا کوئی سسٹم ہے اس سے تھوڑی دیر ہمیں دور بیٹھنا ہے تاکہ ہمارا یہ جو ٹیمپریچر، باڈی ٹیمپریچر اور باہر کا ٹیمپریچر تھوڑا سا اس میں مینٹین ہو جائے، تاکہ ایک دم گرمی سے نکل نہ آئے باہر کی کولڈ میں، تو اس میں ہمیں زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے یہی بولا کہ جو بلڈ ویسلز ہے ان پہ افیکٹ ہو جاتا ہے، جس سے ہم باہر جا کے سر چکرانے لگتا ہے. یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. جب ہم کھاتے پیتے ہیں یا ہم بزرگ کو کھانا پینا دیتے ہیں یا کسی جو نارمل شخص ہو سے، تو ہم ان کو کھانا پینا دیتے ہیں، کیا ہمیں اس چیز میں احتیاط کوئی برتنا ہے؟ یا اگر ہمیں کبھی یہ لگے کہ ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے تو گھر میں ہم کیسے تھوڑی سی وہ پریکاشن لے سکتے ہیں؟ ابھی جب بھی میں چلو شام کے ڈنر کی بات کروں گی، میں یہی بولوں گی کہ جب شام کا ڈنر ہو وہ سونے سے پہلے 2-3 گھنٹے ہو، کیونکہ جو بھی کھانا ہم کھائیں وہ ڈائجسٹ گرمی میں اچھے سے ہو جائے. کیونکہ اگر ٹھنڈ زیادہ آ جائے گی تو ہماری ڈائجیشن سے نہیں ہو رہی ہے، جس میں ہم آج کل پھر ہمارے جو بزرگ ہیں جو میں ہاسپٹل میں دیکھتی ہوں، آج بھی ڈہیریا، وومٹنگ بہت کامن ہے. جیسے ریسپریٹری کامن ہے، اس طریقے سے کبھی ڈہیریاز بھی ہو سکتے ہیں، ہوتے بھی ہیں. اور یہ آج کا ڈہیریا یا وومٹنگ یہ ہمارے لیے بہت ٹف ہوتا ہے. یہ چیلنجز جو دیکھتے ہیں گرمی، مطلب کولڈ کی وجہ سے ہاسپٹلز میں، ہمیں یہ بہت ٹف طریقے سے ان چیلنجز پہ ہمیں کام کرنا. اپنے ایلڈرز اور بچوں کے لیے یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے ایلڈرز، ان کو بھی، جو بچے ان کا خیال رکھتے ہیں ان کو بھی اندر رکھیں اور بچوں کو باہر نہ جانے دیں. اور گھروں میں جو ہم گرمیوں کے لیے، سردیوں میں جو ہم گھروں میں جیسے گرم کپڑے رکھتے ہیں، گرمیوں کے سامان، ہیٹرز جو ہوتے ہیں یا بخاریاں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو پراپر یوز کریں اور بچوں کو اندر بیٹھنے کی زیادہ کوشش کریں کہ وہ زیادہ اندر ہی بیٹھیں. آپ نے ابھی سنا ہے کہ جو ڈاکٹر رقیہ شوکت ہے انہوں نے پوری طرح سے ہمیں سمجھایا کہ کس طرح جو ہے ہمیں کون سے سیفٹی پریکاشنری میجرز جو ہے وہ ہمیں لینے ہیں تاکہ ہمارے ایلڈرز جو ہیں، یہ ہمارے بچے جو ہیں، ان کو ہم کیسے بچائیں اس سردی سے. کیونکہ یہ سردی جو ہے، چلے کلان جو ہے، یہ سب سے کولڈسٹ سیزن ہوتا ہے، سب سے زیادہ سردی اس میں ہوتی ہے. تو ہمیں کیسے بچنا ہے وہ آپ کو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے. اب دیجیے اپنے میزبان لون جلال کے ساتھ اجازت. السلام علیکم.